कथारे अछि धीबरंक बेउसा केबे मेंचाए तो केबे केंचाए। रातिए गले हाथी आणती। हाँ आज्ञा, एभली एक ज्वलंत उदाहरण देखा मिली पश्चिमबंग सीमांत दीघा मुहाणरे। गतकाली जड़े धीबरंक जालरे पड़ी एक विराट काय तेलिया माछ। 36 किलो ओजनर यह तेलिया माछर मूल्य केते जानती? जानिले आपण आश्चर्य हेबे। हाँ आज्ञा, यही 36 किलो ओजनर तेलिया माछर मूल्य 5 लाख टंका। कलिकतार एक फार्मा कंपानी 5 लाख टंका दे यही तेलिया माछ किनिछि। विदेश रे यही तेलिया माछर मूल्य बहुत बेसी एवं चाहिदा मध्य ढेर अधिक। मादक द्रव्य एवं औषध तैयारी रे यही माछ व्यवहार हेउथिबारु एहार मूल्य बहुत बेसी रहिछि। विवेक तोरण আপনার ট্রলারে একটা তেলিয়া বলা দেখতে পাওয়া গেল, ওটা কিরকম ওজন? এটা আছে 36 কিলো 500। দাম? দামটা হয়েছে 7,550 কিলো কিলো। এটা মাদি বলে দামটা কম, নর হলে আরো বেশি হতো। কেন এই মাছের এত চাহিদা কেন? এ মাছের পেটের মধ্যে একটা থাকে যেটা লিভারের বলে পোটা এমনি মাছে বলে হয়, ওইটার জন্য দামটা বেশি। পটকাটা ওইটা ওষুধের কাজে কাজে লাগে, কোম্পানির ব্যাপার আমরা শুনেছি। সাধারণত এই মাছ কোথায় পাওয়া যায়? এটা একটু সমুদ্রের একটু দ্বীপে দিকে, একটু দ্বীপ সমুদ্রের দিকে। এই মাছ পেয়ে আপনি খুশি? হ্যাঁ, সেটা 100।